Alhamdulillah, today we have meet again, in another lesson. The last lesson we have learned about life process, and then the second lesson we have learned about senses. And last week we have a holiday, I think, in the last week, so we are not learn about the Science Cambridge. But today we will learn about the part of a flowering plant, part of flowering plants. Main part of the flowering plants, we know that we have four main part of the flowering plant, The four main part of flowering plant are root, stem, leaf, and flowers, And what the root? This is the root. The root of a flowering plant are very important for the plant. Why? Because the root keep the plant anchored in the ground, and they obtain nutrient and water from the soil, So the root is very important for the plant. Root are also useful for food storage. Food storage itu adalah cadangan makanan. Kadang-kadang akar itu juga berfungsi sebagai cadangan makanan, Contoh pada umbi-umbian itu juga akarnya sebagai cadangan makanan or food storage, Nutrients and water are absorbed through tiny root hairs that extend from the root system. Jadi sari-sari makanan dan air ini diserap oleh akar-akar, rambut-rambut akar dari tanaman. So it is very important for the root, The root hold the plant firmly in the ground and take up water and mineral from the soil. Dia akan mengambil air dan mineral dari tanah. Ini salah satu atau fungsi dari akar. And then the stem. This is the stem. The second main of the part of the flowering plant. The stem holds up the leaf and flowers and carries water and mineral from the root to them. Jadi apa ini namanya? Batang, Ini yang akan membawa atau sebagai alat transportasi dari air dan mineral dari root, Dari root atau dari akar. It carries food that the leaf make to all part of the plant. Plant stem provides support for the plant and allow nutrient and water to travel through the plant. Within the stem and through the plant are tube-like tissues called xylem and phloem, Jadi ada jaringan xylem dan phloem, Mulai dari akar sampai ke batang ini, Kalau jaringan xylem itu membawa makanan dari tanah, dari akar menuju ke daun. Kalau yang jaringan phloem itu yang membawa makanan yang sudah mengalami fotosintesis dari daun ke seluruh bagian batang atau bagian tubuh tumbuhan, itu namanya jaringan phloem. Yang membedakan seperti itu. These tissues carry water, food, and nutrient to all part of the plant. Jadi jaringan tersebut membawa air, makanan, dan nutrien, sari-sari makanan ke seluruh bagian dari tanaman tersebut. Ini melalui stem atau melalui batang. Through the stem. The leaf. This is the leaf. The third main part of the flowering plant. The leaf make food from sunlight, water, and carbon dioxide in the air.
leaf are the site of food production for the flowering plant. It is here that the plant acquire light, energy, and carbon dioxide from photosynthesis and release oxygen into the air. Jadi ini apa? Tumbuhan. Dia bertugas untuk make food from sunlight. Dia membuat makanan dengan dibantu sunlight, water, and carbon dioxide. Dibantu oleh sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Tentunya juga mineral dari dalam tanah dan karbon dioksida di udara. Ini yang membedakan with animal and human. Kalau human need oxygen, ya, but leaf or the plant need carbon dioxide, sehingga saling menguntungkan. Manusia dan hewan mengeluarkan karbon dioksida, dia membutuhkan oksigen, tapi tumbuhan sebaliknya, dia it need carbon dioxide, dia membutuhkan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Oke, ini. Leaf can have various shapes and form. Tentunya daun bentuknya bermacam-macam. Ada yang menjari, ada yang melengkung, ada yang menyirip, dan ada yang sejajar. Ya. The flower. This is the flower. The fourth mean of the part of the plant. Ya. The flower makes seed that can grow into new plant. Ya. Jadi apa ini? Bunga ini dia akan menghasilkan seed. Apa seed? Seed itu biji that can grow into new plant. Yang biji itu bisa tumbuh menjadi tanaman yang baru. Sehingga pada bunga ini adalah tempat perkembangbiakan. Ya. Tempat perkembangbiakan tanaman khususnya yang generatif itu ada pada bunga karena dia bisa menghasilkan buah, melalui pembuahan, dan bijinya bisa tumbuh menjadi tanaman yang baru. Flower are responsible for seed development and reproduction. Nah, jadi yang akan bisa mengalami reproduksi atau perkembangbiakan adalah pada flower, ya, pada tanaman, pada bunga. There are four main part of flower, ya, main flower part: sepal, petal, stamen. Stamen ini adalah alat reproduksi yang laki-laki, ya, jantan pada bunga. And carpel. Carpel ini alat reproduksi pada perempuan atau betina pada tumbuhan. So how to differentiate a healthy plant and unhealthy plant? This is a healthy plant. The root need to be healthy to take in water and mineral. Ya. Kalau tanamannya ingin sehat, maka akarnya juga harus sehat agar dia bisa mengambil air dan mineral from the soil. The leaf need to be healthy to make food. Ya, daunnya juga harus sehat karena pada daun ini dia akan membuat atau membuat makanan. Ya, akan mengalami fotosintesis in the leaf. The stem need to be healthy to transport the water, mineral, and food around the plant. Kalau tanamannya pengen sehat, maka termasuk stemnya juga harus sehat. Karena dia yang bertugas untuk mengedarkan, ya, mengangkut air, mineral, bahkan makanan yang sudah dimasak oleh leaf around the plant, ke seluruh bagian dari tanaman. If all these parts are healthy, then the plant is healthy and can produce flowers and seed. Kalau semuanya ini sehat, baik itu root, leaf, ataupun stemnya, tentunya dia akan bisa menghasilkan bunga. Dan bunganya akan menghasilkan seed atau biji
bijinya nanti bisa tumbuh menjadi tanaman baru atau its reproduction will be happen ya. This is unhealthy plant. If you see the picture, you can conclude that this is unhealthy plant. Why? Why? You can tell if a plant is unhealthy because a plant that does not get enough light, so they will be pale or they will have a yellow leaf. Kalau tanamannya kurang sehat, tandanya yang paling nampak, yang pertama biasanya kalau kurang cahaya matahari, leaf-nya atau daunnya will be yellow, from the green be yellow. Tapi kalau kurang air, lama-kelamaan kurang air, a plant not getting enough water will have brown leaf that may curl up, maka leaf-nya akan berwarna kecoklatan. Yang lama-kelamaan it will die, it will die. So we can conclude that the part of a flowering plant there are 4 parts, The first is root, the second is the stem, the third the leaf, and the fourth is the flowers and the seed, That are the main part of the flowering plant. Click. I will wait for you, to join the quizzes. Okay, 15 students. Okay. 16. Okay, I will start. Say basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Start the quizzes. Oke, saya kira mudah-mudah tinggal fokus to the exercise, My job is to produce seed. I attract insect for pollination. I am a blah 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 blah. My job is to make food using sunlight, water, and carbon dioxide from air. I am a. I think it's very easy. Halo, be careful, nggak cepat-cepatan My job is to carry water, minerals, and food to all part of the plant. I am a. Aduh, kok salah begitu. My job is to hold the plant in the ground and take up water and mineral. I am a. The root helps to hold the plant steady in the soil. It also helps the plant to take up blah 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 from the soil. The root transport water straight to the Aduh, nomor 1 kok banyak yang salah. Jangan-jangan kuncinya Ustadz ini yang salah ini. Semoga tidak. Nanti kita cek ya. Peringkat sementara masih Fadil, Evan, Kaisa. Kaisa menyalip lagi.
Perhatikan deh. Okay. Number 1. 7 children. Right or true? Number 2. 12 children. Have true answers. Number 3. 9 children. Have true answer. Nomor 4 ini banyak yang betul, alhamdulillah. Okay, 1 minute remain. One minute remain. Okay. The time is up and I will end the game. Say Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. And I will end the game. Saya cek belum masuk ini. Masih 18. Nanti ada yang menulis kecepatan. Okay, I will count down. 5, Tadi diselip. 4, 3, 2, 1 and Bukan betul diselip. betul diselip.